Hala, tuwar siya, guys. Tuwar siya. Ay, ante. Hi guys, for today's video, so karon di ay magduro dita og scary shawarma the anomality. So magduro tag scary shawarma the anomality guys. So karon naka Christmas outfit ko kay hapit ang Christmas guys. So yeah, advance Merry Christmas ninyo everyone. So magduro ta og di ata mag-inuwi. So yeah, ready again. And okay, let's play. Okay. So yeah, let's play na. Di ata mag-inuwi. Okay, so ako ra isa. Okay, ako ra isa. Okay. Okay. Shawarma okay. Shawarma cues anormality. Anomalies? Anomalies? Okay, so madulat ata oy. Okay. Okay, so advance Merry Christmas ninyo everyone. Okay, let's go. Okay, let's play. Oh my god. Okay. Okay, nakoy kauban si Hori. Okay, so nakoy okay. And then Kyoksled. Let's start. Okay, shawarma hot. Okay. Okay, so magdulat na po ito shawarma guys. Pero lahi na siya shawarma ha. Matang usan siya na shawarma basta. Muna siyang original shawarma. Okay. Okay, let everyone know you. Okay. Paspas sa kayo. Okay, what's this? Okay, saan yung cellphone ako Okay. Open. Okay. Okay, so mamalagyan na tayo shawarma, guys. Okay. And then, this. Okay, CCTV. CCTV camera. Except. Okay. Okay. Ay, wow. Okay, so unsa tong buhaton? Anong gagawin natin? Anong gagawin natin? Okay, so unsa tong buhaton? Okay, wapay customers. Okay, para sa tong customer. Okay, look into their eyes. It's more okay. How will be just perfect. Okay. Okay, search. Okay, so magkuan na mi. Okay, ano? Okay, so ano pagdula? I don't know this. Okay. Okay. Okay, first step ako nakadula. Ay, okay, may customers. Okay, wait lang, naglogging pa ko. Naglogging. Okay. So, ano pagluto shawarma? Okay, magkuha ta shawarma. Okay. Start with lavash. Kasi lavash diri. Where's manang lavash? Please lavash on the board. Okay. Add cheese. Okay, and please add meat. Okay, okay. Ikaw na, Uncle B. Okay, cook. Ako like cook, Uncle. Okay. Give. Okay. Okay. Kasi siya, babae na siya or lalaki? Okay, marag lalaki man yung nawang. Wait, ito siya ikaw. Ay, babae day guys. Kaya na pala ko, Uncle. Okay, babae day siya. Okay, so, si Hori atong kauban karon pero ako kailanin niya. Ni-join siya sa kuha. Okay, we have Pepsi. Pwede ko mainom ani. Okay, di mo kuha. Okay. Matiki basig ang suga. Okay.
Customer 1, okay. Like it soft. Oh my gosh. Oh my god, very guwapo. Char, very guwapo. Macho ka siya, guys. Okay, lang ko lang sad naman maangkol. Okay, open na to na. Ay. Okay. Naman kasad lagi niya. Kasad mo angkol, oy. Customer. So, okay. Lo, oh my gosh. Ano to, lo? Ano sa to? Oh, wait. Lo, aswang to? Aswang tong ba? Itong tao? Taginapan ako, macho. Taginapan ako siya. Lagyan siya na. Nanigasay sayaw. Nanigasay sayaw, guys. Oh my gosh, kisa to. Oh my god. Oh my god. No. Kaprang-prang ang suga. Oh my gosh. Okay. Lagaon sa man. Okay, lang. Open. Open na to. Kung nabay aswang. Okay, yun lang man. Lo! Kisa na! Kinsa na? Kinsa na? Angkol? Lo, kinsa na, guys? Bahala na. Oh my gosh. Kamera pa dyan duwa ni Hori. Oh my god. No, oh my gosh. Baby kay guys. Okay, wait lang. Okay? Check the CCTV. Okay, check sa nato CCTV. No. Oh my gosh. Okay. Okay, i-close na nato, guys. I-close na nato. No, naiugo, guys. Wait. Parang na to. Alam mo, on off siya, guys. Hala! Unsa niya trabaho? Ito, pwede na to. Hala, tuwar siya, guys. Tuwar siya. Ay, auntie. Hello, uncle di ay. Uncle ba na siya, auntie? Oh my gosh, galing siya, guys. Like, gusto na, uy. Tagaw na nato shawarma. Tagaw na to siya shawarma. Tataka na lang siya. Unsa na siya na? Hala, nilib si Hori. Oh my. Hala, i-close na to. Oh my gosh. Hala, ako na lang isa, guys. Hala, ate. Okay na, okay. Okay, nawala na siya. Nawala ng ungo. Oh no! Don't. Okay, nawala. Ay, nawala si Hori. Wala ako na isa, guys. Wala na akong kaibigan siya. Ako na isa mamaligya dari, Okay, nawang. Okay, 1 shawarma. Okay. Okay. Alright, that will be okay. Start with lavash. Okay, lavash. Lavash. And then, di ako kabaloan ni guys, oy. Ano ni? Angkol? Hala, di ko kabalo drawing. Modula ani drawing. Ano sa ni guys? Hala, di ko Okay, let's. Di pa kabalo ni guys, modula guys, oy.